नमस्कार ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲଜର ଗୁଣନିଧି ଶତପଥୀ। ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା କି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ରିକାରେ ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କରିବା ପାଇଁ କି ଯୋଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ବା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ତ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ, ବା ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର ହିସାବରେ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ। ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଜିନିଷ କି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତ ଯୋଉମାନେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କୁଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଥରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ବା ଆପଣ ବିଫୋର ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ, ତ ଆପଣ ଥରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବେ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ନମ୍ବର ଦିଆ ହେଇଛି, ବା ଆପଣ ଯଦି ନର୍ମାଲ କୌଣସି ବି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ସହିତ କନସଲଟେସନ ନେଇପାରିବେ। ତଳେ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣ। ତ ବିଶେଷ କରି କିଛି ଯୋଗ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ବହୁତ ସୁଟ୍ କରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ଜାଣିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଯଦି ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ବା ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ ବା ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରେଡିଂ କରନ୍ତୁ ବା ଯାହା ବି କିଛି କରନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ଅଛି ଆମର ହେଲା ବୁଧ କୁହାଯାଏ, ବା ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ମର୍କ୍ୟୁରୀ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ବା ଆପଣଙ୍କ ବୁଧ ପ୍ଲାନେଟ ଆପଣ କଣ କରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ତାର ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ଅଛି। ଯେମିତି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେଡିଂ ଟ୍ରେଡିଂ ବୁଧଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବୁଧ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଡିଂ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେସନ କେମିତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବା ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି କେମିତି ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡର ଲେବୁଲ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ନା ବୁଧ ଗ୍ରହ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। କିଛି କାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୁଧଙ୍କ ପଜିସନ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣ କୋଉ ଲେବୁଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ବିଶେଷ କରିକି ଯଦି ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ ର କମ୍ବିନେସନ ହେଲା, ସନ୍ ମାନେ ରବିଙ୍କ କମ୍ବିନେସନ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କହିଥାନ୍ତି ବୁଧ ଆଦିତ୍ୟ ବା ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ। ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ କଣ, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଆଦିତ୍ୟ ବା ସନ୍ କୁ ଫଲୋ କରୁଥିବେ, ଓଲଟା ନୁହଁ। ସନ୍ ବୁଧକୁ ଯଦି ଫଲୋ କରିବେ ତାହେଲେ ଓଲଟା ହେଇଯିବ। ତ ବୁଧ ବା ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ କୁ ଫଲୋ କରୁଥିବେ, ଡିଗ୍ରୀ ୱାଇଜ ହଉ କି ସେମ୍ ହାଉସ ରେ ହଉ କିମ୍ବା ୱାନ୍ ହାଉସ ଟୁ ହାଉସ, ବା ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଅଛନ୍ତି, 12th ହାଉସ ରେ ଆପଣଙ୍କର ସରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, 12th ହାଉସରେ ଆପଣ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ କିଛି କାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ହେବ। ଓକେ, ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର। ବା ଗୋଟେ ହାଉସରେ ଯଦି ରହିଲେ ତ ପାଖାପାଖି ରହିଲେ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଆପଣଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ପଛରେ ଅଛି ସନ୍ଙ୍କର, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସାର୍ପ ହେଇଥାଏ, ସବୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କାପାସିଟି ବା କିଛି ପଢିବା ପାଇଁ କି ବା କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ କି ବା ପଢିବା ପାଇଁ କି ବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସାର୍ପର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ପଢାପଢିରେ ଭଲ କରିନିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପଢିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଯାଏ, ବା ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟୋରୀ ଲେବୁଲ ବା ସକ୍ସେସଫୁଲ ଆପଣ ହେଇପାରନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଟ୍ରେଡିଂରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଯୋଗ ଥାଏ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଓର ସଟ୍ ତ ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆହୁରି କିଛି କମ୍ବିନେସନ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବେସିକ ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି କାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡିଂରେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାତକରେ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ବା ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବେ, କୌଣସି ୟୁତିରେ ହଉ ବା ଜ୍ୟୋତି ଆମେ ଯୋଉ କହିଥାନ୍ତି ବା କମ୍ବିନେସନ କହିଥାନ୍ତି, କମ୍ବିନେସନରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟୋତି ଅଛି ତ ସେଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ୟୁତି ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣ କମ୍ବିନେସନ ଥ୍ରୋରେ ହଉ, ତ ଏଇ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣ ଯଦି କଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହଉଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଫୁଲ ଟାଇମ ଟ୍ରେଡିଂ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଟ୍ରେଡିଂ ପ୍ରଫେସନ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ।
ओके तो एथरे हेले कौन हबो आपनकर पूरे ट्रेडिंग सहित आपन लाइफ टाइम आपन जदि चाहती तक करिया पे ताले एथरे आपन सपोर्ट मिलिबो बा ताको आज प्रोफेशन हिसाब रे आपन अडॉप्ट करि परिबे तो शनि को सहित मरकरी ता सहित जदि सन का पोजीशन हला ताले सेते भी आपन को बहुत भलो रिजल्ट मिलिबो आ गोटे जोग अछि जाको अनेकांश रे गुरु चांडाल जोग भी कहिथांती जुपिटर प्लस राहु ये भी आपन को बहुत कौन करे ना सर्फ एनालिसिस माइंड बा आपन को दूरदृष्टि प्रदान करे तार पूर्व वीडियो रे मध्य मु एको गुरु चांडाल जगह भितर कहितली ए सब सत्य जगह थिला एबे वर्तमान ताहा चेंज हे छि ताको आपन वर्तमान साइंटिस्ट जगह कहि परियो एतले किछि किछि आपन को इमेजिनेशन बा ए सब जिंस आसी पारे जहार जो ए स्पेसिफिक गुरु এবং राहु थांते किंतु एतरे आपन को निहाती भाबे गोटे शार्प माइंड प्रोवाइड करिवो एनालिटिकल स्किल आपन को प्रोवाइड करिवो आपन को गोटे फार साइटेड पर्सन बनेइबो एवं एथरे आपन को फार इमेजिनेशन करके आपन को विभिन्न जो तार स्पेकुलेशन बा ए सब जिंस रे आपन को बहुत माहिर करेबो जदि ए सब जगह अछि तो निहाती भाबे आपन को हेल्प करेबो आ गोटे हला कि मर्क्यूरी पोजीशन जदि आपन किछि किछि हाउस रे फर्स्ट हाउस रे फिफ्थ हाउस रे 11th हाउस रे ए सब हाउस रे आपन को मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन यदि भलो ग्रहन को सहित अछि ताहले भी आपन को स्टॉक मार्केट बहुत सूट करिवो आ गोटे भलो कॉम्बिनेशन हला मर्क्यूरी प्लस राहु बा बुध प्लस राहु जब जतबे हेई थाए तो आपन को बहुविध योग करा हेई थाए मल्टी टैलेंटेड पर्सन विभिन्न आपनकर नॉलेज बा विभिन्न आपनकर सब्जेक्ट रे आपन को बहुत नॉलेज प्रोवाइड करि थाए विभिन्न सब्जेक्ट रे आपन को से आपन को बहुत इंटेलिजेंट प्रोवाइड करि थाए से बळे स्टॉक मार्केट रे मध्य राहु बा स्पेकुलेटिव नेचर निहाती भाबे आपन को हेल्प करिवो तो एई कॉम्बिनेशन जदि भी आपन पाखे रहउची तो हाले भी आपन को स्टॉक मार्केट रे निहाती भाबे सफलता मिली परिबे जदि आपन पार्ट टाइम करे पय चाहउचंती ताको ट्रेडिंग हिसाब ना पे चाहउचंती ए सब हवा दरकार ओके तो ये सब जोगरे ही आपन स्टॉक मार्केट हे परिबो किछि जोग अछि जोतरे कि आपन स्टॉक मार्केट रो टिके दूर रहइबा आवश्यक जेमति कि आपनकर मर्क्यूरी सहित बा बुधंक सहित यदि चंद्र बुधंक सहित यदि मंगल ए सब कॉम्बिनेशन रहुची ताले ए क्षेत्र रे आपन को किछिटा सतर्कता अवलंबन करिया को पड़िबो एथरे आपन को हठात आपनकर मनी लॉसेस बा ए सब हबार भी आपन को चांसेस अछि किछि कैंसर जदि आपन को मून सहित जदि रहंती तो निहाती भाव रे आपन को किछि ना किछि मनी ड्रेन हबार बा आपन को अधिक स्पेकुलेशन करिबा बा ए सब जिंस हबार चांसेस अछि बा किछि दिन आपन को प्रॉफिट किछि दिन लॉस एमती हे कि आपन को ओवरऑल लॉसेस रे चांसेस भी अछि मर्क्यूरी सहित यदि मंगल ग्रह रहिले तो निहाती भाव रे आपन को प्रॉफिट रेड कैंडल रे जिबार चांसेस अछि ओके तो ए सब जदि आपन को पाखे रहउची तथा भी आपन करे पे चाहउचंती तो सेतरे गोटे जिंस दरकार जुपिटर को ब्लेसिंग सब क्षेत्र रे जो जोगम कहली से सब जोग हला परे मध्य जुपिटर को ब्लेसिंग थोर ही आपन बहुत भलो ट्रेडर और भलो सक्सेसफुल ट्रेडर बनी परिबे तेनु आपन को जोग लेखि नियंतु यदि मर्क्यूरी प्लस राहु बा आपन को बुधन को प्लस राहु अछंती सेथरे यदि आपन जुपिटर ब्लेसिंग नउची ताल तो बहुत भलो आपन को मिलिबो किंबा ए जोगरे आपन को भलो प्रॉफिट बा आपन भलो भाबरे ट्रेडिंग करि परिबे सेकंड जिंस हला आपन को गुरु प्लस राहु मर्क्यूरी रे भलो पोजीशन दरकार तो ए केसेस रे मध्ये आपन स्पेकुलेटिव नेचर रे परिबे बा ट्रेडिंग आपन को सूट करिवो थर्ड हला आपन को मर्क्यूरी बा जोडा के हमें बुझा देती जो कहउचंती मर्क्यूरी आपन को फॉलो करतो सन को डिग्री वाइज हो वन हाउस रे हो 1 2 हाउस रे जहां भी हाउस रे हो किंतु मर्क्यूरी सन को फॉलो करतो दरकार तो ए केसेस रे जदी आपन को जुपिटर को ब्लेसिंग मर्क्यूरी पे पड़ीची ताहले निहाती भाबरे आपन को मिलि जिबा आ उटे आपन को जस्ट लास्ट आपन को कहे पे चाहूची जोतरे कि आपन को जदी ट्रेडिंग ए जो को अछि त ताले ट्रेडिंग रू निहाती भाबरे प्रथम स्टेप रू ही आपन टिके सतर्कता अवलंबन करबा कथा सी हला आपनकर बुधंकर वक्रगति जदि आपनकर जातक रे यदि मर्क्यूरी एमई ऊपर स्टार गोटे देखा होची ताहले सेइरे आपन को प्रथमे आपन को जातक को एनालिसिस करला परे आपन जाय कि स्टॉक मार्केट को एंट्री करबा कथा अदरवाइज एथरे आपन को बहुत सतर्कता अवलंबन करबा पड़िबो तो आपन पार्ट टाइम वे रे बा एथरे आपन को प्राय तो अत्यधिक प्रॉफिट हेबा जोग भलिया
एमती हबार चांसेस टी कम थाए किंतु ओवरऑल एनालिसिस आवश्यकता पड़े यदि आप चाहती स्टॉक मार्केट को आपण कुंडली को बा जातक को आप एनालिसिस करने चाहती निहाती भाव में आप मो सहित कंटाक्ट करेंगे आपन को फील्ड कोथे आपको सुट कर स्टॉक मार्केट सुट कर को सेक्टर रे आपन को स्टॉक मार्केट सक्सेस प्रोवाइड करिबो आपण ट्रेडिंग कले भलो हबो ना आपनको स्विंग कले भलो हबो ना आपनको गोटे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करने को पड़ेगा कौन सुट करुच्ची तो निहाती भाव में ये बहुत डिपेंड करे तो तार एनालिसिस आप निहाती भाव में करेंगे एवं एनालिसिस निहाती भाव में आप कंसल्टेशन नियंतु यदि आप कौन सी क्वेरी अच्छी तो निहाती कमेंट्स करूँ लाइक करूँ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करूँ जो मैंने ट्रेडिंग बारे नुआ नुआ पाद थापिछन्ति निहाती भाव में आप शेयर करूँ धन्यवाद।